अकबर के नौरत्नों का जिक्र हमने शुरू किया है, उसमें हमने फैजी का जिक्र कर रहे हैं। उससे पहले हमने उसके वालिद का जिक्र किया है, शेख मुबारक का। शेख मुबारक का जिक्र का नाम नौरत्नों में तो नहीं शामिल होता, लेकिन चूंकि वो फैजी और अबुल फजल दोनों का वालिद है और इत्तफाक है कि वो आलिम तो बहुत बड़ा था, लेकिन वो अपने बेटों के हवाले से जाना चाहता है कि कौन शेख मुबारक, अबुल फजल और फैजी। अब्बा फैजी का जिक्र हो रहा था तो उसका कलाम, जैसा कि हमने अर्ज किया, तबाशीर सुबह और सवातुल इल्हाम का जिक्र था। तो वो मैं लतीफ़ा ये बता रहा था कि फैजी बैठा हुआ सोच रहा था, तो उर्फी आया। उर्फी जब ईरान से आया, मशहूर शायर है उर्फी शिराजी, और ये उसका शेर तो तकरीबन सभी को याद है, जिनको फारसी नहीं आती उन्हें भी याद है। उर्फी तुम्हें अंदीश दे गौगाए रकीबा, आवाज सगा कम न कुनद रिज़्क़ गदारा। उर्फी और फैजी की आपस में नोक झोंक, अदबी झड़प होती रहती थी। ज़ाहिर है मुआसराना चश्मक भी थी। तो फैजी कुछ सोच रहा था, तो उसने कहा कि, उर्फी ने पूछा कि क्या सोच रहे हो? तो उसने कहा कि जो मेरे वालिद का नाम है मुबारक, वो मैं लाना चाहता हूँ दिबाचे में, जो तफसीर लिखी है बगैर नुक्तों के, लेकिन मुबारक पर तो नुक्ता है, तो किस तरह लिखूं? तो उर्फी ने चोट की कि अपनी जुबान में लिखो मुबारक। हमारे जो अनपढ़ लोग होते हैं देहाती इलाके में, कभी उनको हम जांगली भी कहते हैं, तो मुबारक को मुबारक कहते हैं। ईद मुबारक को हम जैसे अनपढ़ लोग कहते हैं जी मुबारक होने, तो उस जमाने में भी यही था। तो उर्फी ने उस पर चोट की कि अपनी जुबान में लिख दो मुबारक, यानी वो उसे कह रहा था कि तुम अनपढ़ों के खानदान से ताल्लुक रखते हो। एक और भी लतीफा बहुत मशहूर है कि आया जब उर्फी फैजी के पास, तो फैजी के जो कुतिया थी उसकी, उसने बच्चे जने थे, तो वो कह रहा था कि अब इनका उर्फ क्या होगा। उसने चोट की उर्फी पर, क्योंकि उसका नाम उर्फी था, तो उसने कहा कि इनका उर्फ यानी इनका नाम क्या होगा, और ये बच्चे जने हैं कुतिया ने। तो उसने कहा कि उर्फी ने मुबारक बाशिद, मुबारक हो। मुबारक फैजी के ज़ाहिर वालिद का नाम था। तो मुझे फैजी के कलाम पढ़ने का बहुत शौक है, और सबसे पहले मुझे फैजी का दीवान मिला ढाका यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में, जब मैं वहाँ का तालिब इल्म था। और यहाँ फिर एक लतीफ़ा याद आ रहा है कि एक दफ़ा जब मैं MA कर रहा था ढाका यूनिवर्सिटी में, तो तालिब इल्म तो मैं इकनॉमिक्स का था, लेकिन लाइब्रेरी से किताबें ज़ाहिर है अदबी निकाल कर, तो उनसे लुत्फ़ अंदोज़ होता था। तो मैं अपने कमरे में दीवार की तरफ मुंह करके फैजी की दीवान सामने खोलकर अशार गुनगुना कर पढ़ रहा था। तो हमारे एक दोस्त थे ख्वाजा अजीम फैसलाबाद से, जो ढाका यूनिवर्सिटी में हमारे साथी थे, इंटरविंगर स्कॉलर, तो वो आकर कहने लगे कि मुझ पर के मौसूफ आखिरी वक्त में भी फारसी शायरी गुनगुना कर पढ़ रहे थे। बाद में जब मुझे इसकी तलाश हुई, तो जाहिर है कि मार्केट में तो फैजी का दीवान नहीं मिलता। तो मेरे जो दोस्त हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोइन निज़ामी, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में फारसी के सदर शोबा रहे और अब लम्स में वो प्रोफेसर के ओहदे पर फाइज हैं, तो उन्होंने मुझ पर ये मेहरबानी की कि पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से फैजी का दीवान, कुल्लियात फैजी की, जिसमें कसायद भी हैं और गज़लियात भी हैं और बाकी तरकीब बंद तरजीह बंद भी हैं, वो फ़ोटो कापी करा कर मुझे उन्होंने बहुत नवाजिश की, जिसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अगरचे वो मुझ पर ये चोट भी करते रहते हैं कि तुम फैजी को पसंद करते हो, और ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। जिन दिनों जैसा कि मैंने अर्ज किया कि वो दक्कन में था, तो उस ज़माने में उसकी वालदा की वफ़ात हो गई। अब फैजी बहुत बड़ा तबीब भी था, और वो वहाँ का जो तिबिया कॉलेज यानी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर पढ़ाता भी था। तो माँ की वफ़ात पर जो उसने फारसी में मरसिया लिखा है, कमाल का वो मरसिया है। उसमें उसने एक शेर में कहा है कि खूं के अज मेहरे तुशुद शीर व बतिफली खुर्दम बाज खूं गश्ता अज दीदे बरूमी आयत, कि वो दूध जो खून जो तेरे अंदर था और मेरे लिए तूने अपनी मेहरबानी से उसको दूध बनाया और मुझे पिलाया,
آج تیرے غم میں جب میں رو رہا ہوں تو وہ دودھ دوبارہ خون بن کر میری آنکھوں سے باہر آ رہا ہے۔ لیکن محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب دربار اکبری میں اس شعر کو عرفی کا شعر قرار دیا ہے۔ لیکن میں یہ حیران ہوں، اور میں معین نظامی جیسے فارسی کے جو علماء ہیں ان سے یہ میں رہنمائی دینا چاہتا ہوں کہ فیضی نے یہ شعر نقل کیا ہے تو اسے یہ لکھنا چاہیے تھا کہ اگر یہ عرفی کا شعر ہے تو یہ عرفی کا ہے۔ اسی طرح ایک اور شعر میں وہ یہ کہتا ہے کہ کاش میں دکن کی طرف سفر نہ کرتا، میں اپنی ماں کے پاس ہوتا، اور میں جو اپنے زمانے کا جعلی نوس ہوں، اپنے زمانے کا بقرات ہوں، اتنا بڑا طبیب ہوں، اس کا کیا فائدہ؟ کہتا ہے کہ آتش افتد بنصیبم کے در ایام مرض، در تگا پوئے سفر بات چرا پیمودم، کہ میرے نصیب کو آگ لگ جائے، میری ماں بیمار تھی لیکن میں سفر کرتا رہا، اس میں مجھے سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر وہ کہتا ہے کہ کاش میں اپنے سر کی کھوپڑی کو ہاون بنا دیتا، ہاون دستہ، وہ چھوٹی سی لنگری جس میں دوائی کھوکتے ہیں عطار یا اطباء طبیب، تو میں اپنے سر کی کھوپڑی کو ہاون بناتا اور اپنے دل سے جڑی بوٹیاں نکال کر اس میں کوٹتا اور اپنی ماں کا علاج کرتا۔ بہرحال اب یہ سوال ہے کہ مذہبی عقائد ان کے کیا تھے؟ تو مذہبی عقائد جیسے اس کی تفسیر ہے سواطع الالہام، اس میں تو کوئی غیر روایتی بات نہیں ہے، عقائد اس نے وہی ظاہر کیے ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ فیضی بھی اپنے والد شیخ مبارک کی طرح اور اپنے بھائی ابو الفضل کی طرح، جس کا ہم آگے ذکر کر رہے ہیں، ابن الوقت تھا، ضرور جاہ طلب تھا، اقتدار پرست تھا، زمانہ پرست تھا، اور اپنی صلاحیتوں کو اس نے بادشاہ کے دربار میں اونچا منصب حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ لیکن ساتھ یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے علم و فضل کو، علوم پر اس کی دسترس کو، اس کی اعلیٰ شاعری اور اس کی شاعری کے معیار اور مہارت کو ہم نظر انداز کریں۔ ہماری ادب کی تاریخ میں اور ہماری سیاسی تاریخ میں بھی فیضی کا ذکر ضرور آتا ہے، آنا چاہیے، اور آج کی نسلوں کو بھی فیضی کا جو کلام ہے یا اس کے جو کنٹریبیوشن ہے ٹوورڈز لٹریچر، اس سے ضرور شناسا ہونا چاہیے۔ اور ہم جیسے لوگ جن کو دو چار حرف آتے ہیں اس حوالے سے ہمیں، اور جو زیادہ ہمارے علماء ہیں جیسے ڈاکٹر معین نظامی ہیں یا اور جو فارسی کے اساتذہ ہیں جو باقاعدہ جنہوں نے تعلیم حاصل کی اور جو آگے تعلیم پھیلا رہے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ سیاسی تاریخ کے ساتھ جو ہماری ادبی، سماجی اور ثقافتی تاریخ ہے، اس کے جو ہیرو ہیں ان کو ہم نظر انداز نہ کریں۔